Ay, makalag! Hello mga kalaan! Minutes in the life. Sa duha ka laagan. Hello mga kalags! Aniya kami karon sa Coco. Kupat! O karon amo orderon puro rin na siya best seller. The seller Richard talaga as dili good seller, better seller. Ang best good siya. Uy, Best. yawan. What? Ay, para sa Best seller only challenge. Wow, ano naman ani? Mozzarella sticks. Sige, let's have. Anything else? Di ba niya airport siya pa noon? Sa pasta, for so you have a matriciana and vodka y chorizo. Then if ganahan mo olive oil base, you have the marinara bianco for dessert. Then creamy, coconut carbonara and truffle pasta. Contraing marinara bianco. For the pizza. We have 4 cheese pizza and creamy spinach. Fancy salad. Fancy. There's your herb pork chop. Wow. Marinara bianco. Here's your creamy spinach and pork cheese. Nara din itong mga kuan no, ang mga best The seller. parade of dishes. Kuan pa lang no, naong pa lang daan talaga este murag nabusog na. Busog na akong mata. Pati baho day. Di ba? Di siya pakaon actually. Di ba ang presentation no? Fashionista kayo mga presentation ani nga mga Diba? dishes dili. Well, of course. Ana ra sa day kutob day kalaga. Of course, ato siyang tilawan. Of course, tana. Sa mga kalaan. Go na. Alang depth. The soul. Masarap na siya. Wow. Juicy. May gano'n yung... And dip. Of course. There. Tada. Oh my God, ang kubal. Yes. Best. The best. Okay. Wow. Perfect. Kuan. Pasta. Okay. Sundo na to asa pa daw ang pasta. Okay, dali sa bakbak. Tara. Wow. How's the food? Wow. Pwede na lang wala yung sauce, no? Speechless. Al dente. Perfection. Garlic is rich. And I love the mixture of the oil. No? The pizza for Formaggio. perfect. Perfect. With a little spice. Okay. Creamy spinach. Of course. What else do you expect? Textura pala. Grabe na. Di ba? Man, pagkaon siya. Yes, Kalag Esther. Yes, kalag MJ. Kumusta man? Very busog. Di ba? Sakto na ba dyan siya? Matawag siya best seller? For me, best seller. Yes. Di siya pang good, di siya pang better, pang best dyan siya. Exactly. So mga kalaog, makari mo rin sa pukot. Yes. Choose all the things here. Yes. You will never regret, guys. Ug mo na lang best seller sa pakatong uban nilang food, no? Exactly. So lami sa jud to sila. Yes. Yes. No, Instagram worthy. So, presentation pa lang daw. Yeah. Fashionably tasty. Okay. Oh, Ganyan Sa this in the life sa duha ka kalagang.